নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখন 38 ঘণ্টীয়া অভিযানৰ পাছত সফলতা কলিয়া ভুমৰা দলঙত সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনা দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি ব্ৰহ্মপুত্ৰত সৰি পৰিছিল ট্ৰাকখন সোমবাৰে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল 10 টকীয়া ট্ৰাকখন আৰু এতিয়াও সন্ধান নাই ট্ৰাক চালক সহ হেণ্ডিমেনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত অব্যাহত ৰাখিছে এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফৰ অভিযান কলিয়াবৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এটা মানি বেগ এনডিআৰএফ এছডিআৰএফে উদ্ধাৰ কৰে মানিবেগটো আৰু সন্ধানহীন ট্ৰাকখনৰ হেণ্ডিমেন অমিত সোণাৰৰ মানিবেগ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে মানিবেগত পোৱা নথিপত্ৰৰ পৰা সোণাৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে লুইটৰ বুকুত সন্ধানহীন অমিত সোণাৰৰ ঘৰ বিহালীৰ ৰাংচালি গাঁৱত ট্ৰাক চালক ৰাজীৱ বিশ্বকৰ্মা সন্ধানহীন হৈ আছে সন্ধানহীন দুই সম্পৰ্কত ভিনিয়েক খোলখালী সোমবাৰে লুইটৰ বুকুত পৰিছিল ট্ৰাকখন ইতিমধ্যে ট্ৰাকখন উদ্ধাৰ কৰিছে কিন্তু এতিয়াও চালক আৰু হেণ্ডিমেনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু সন্ধান পোৱা নাই ট্ৰাক চালক আৰু হেণ্ডিমেনজনৰ কৰিমগঞ্জ আৰক্ষী জালত যুৱকৰ সৈতে এগৰাকী বাংলাদেশী যুৱতী ত্ৰিপুৰা সীমান্তত গ্ৰেফতাৰ হৈছে বাংলাদেশী যুৱতী আগৰতলা হৈ বাছেৰে অসমত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিল দুয়ো আগৰতলাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন বাছৰ তালাচীত ধৰা পৰিল দুয়োগৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিক বাংলাদেশৰ মুচিগঞ্জত ঘৰ যুৱতী হালৰ গুৱাহাটীৰ পৰা চেন্নাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ধৃত বাংলাদেশী যুৱতীয়ে ধৃত যুৱতীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাংলাদেশী সিম কাৰ্ড সহ বহু নথিপত্ৰ আৰু সা সামগ্ৰী নাইট সুপাৰ বিলাক বা এনো বাকি গাড়ী বিলাক নাকা চেকিংত চেক কৰোঁ তেনেকুৱা আজিও আমি চেক কৰি আছোঁ এই টাইমত এখন নাইট সুপাৰ আহিলে আজি ৰাতি আহিছে নাইট সুপাৰখন নাইট সুপাৰৰ নাম্বাৰ হ'ল AS01LC 8919 শ্বেৰৱালী এই বাছখন আগৰতলাৰ পৰা আহিছে গুৱাহাটী যাবলৈ আৰু আমি যেতিয়া চেক কৰোঁ তেতিয়া এটা ল'ৰা আৰু এজন ছোৱালী আমি বাছত পাওঁ ইহঁতৰ আমাৰ সঠিক উত্তৰ দিব পৰা নাই তাৰপিছত ল'ৰাজনে ক'লে যে সি বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে এছিএছ বিষয়া সাইবুৰ ৰহমানৰ জামিন মঞ্জুৰ আদালতত চাৰ্জশ্বিট দাখিলৰ পিছতে জামিন মঞ্জুৰ হয় সাইবুৰৰ আজি সিএম ভিজিলেন্সে আদালতত দাখিল কৰিছে চাৰ্জশ্বিট সাইবুৰৰ বিৰুদ্ধে 92 পৃষ্ঠাজোৰা চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী শাখাই আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি থকাৰ বাবে তদাৰকী শাখাৰ জালত পৰিছিল এছিএছ বিষয়া সাইবুৰ ৰহমান 90 দিন আমাৰ হিচাপত 90 দিন হ'বহে আৰু লাষ্ট 19 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ অফিচাৰ কেইবাগৰাকী অফিচাৰ কোভিডত মানে আক্ৰান্ত হৈ পেলাই ঘৰত থাকিবলগীয়া হ'ল কিছুমান হস্পিটেলাইজ হ'ল তাৰপিছত আকৌ অফিচটো কণ্টেইনমেণ্ট জোন হ'ল এই 8 তাৰিখেহে খুলিছে অফিচটো 8 তাৰিখৰ পিছত খুব সোনকালে ইমানখিনি যে কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আয়োগৰাকী নিজে কোভিডত আক্ৰান্ত আছিলে তেখেত বয়সস্থ মানুহ তেখেতৰ অলপমান বেছি হৈ গৈছিলে কোভিডৰ মানে হেৰি তথাপি ইমান ধুনীয়াকৈ 92 পেজেছৰ চাৰ্জশ্বিট ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু আপোনালোকক জ্ঞাতাৰ্থে আৰু এটা কথা জনাই থওঁ পৰহিও মই এখন কাগজ পাইছোঁ সাইবুৰ ৰহমানৰ চেলাৰী ষ্টেটমেণ্ট আহিছে মানে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মই নাম নকওঁ আপোনালোকে ভাবক এতিয়াও কাগজ আহি আছে সেইবোৰ কেলকুলেশ্যন নালাগে নেকি সেইখিনিতো আমি বাদ দিব নোৱাৰোঁ সেইখিনিওতো লাগিব কেলকুলেশ্যন আধা কৰি পেলাই আমিতো ছাবমিট কৰিব নোৱাৰোঁ আমি কোনো সুৰুঙা এৰিব নিবিচাৰোঁ আইনী সুৰুঙা যাতে তেওঁ মানে একুইটেল হৈ যায় গোটেইখিনি চালি জাৰি চাইহে আমি চাৰ্জশ্বিট দিম তো আমি চাৰ্জশ্বিট দিওঁতে পলম হোৱা নাই মোৰ মতে ঠিকে আছে সময়টো ঠিকে আছে আৰু তেওঁ মই নাভাবোঁ যে তেওঁ কোনো ক্ষেত্ৰত বেচৰকাৰী সংস্থা হেল্প এড ফাউণ্ডেশ্যন আৰু প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ দুয়োটা সংস্থাৰ যৌথ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় সাফাই অভিযান কাৰ্যসূচী নেচলে সহযোগত মহানগৰী দীপৰ বিল আৰু শক্তিপীঠ কামাখ্যা দেৱালয় চৌহদৰ বাহিৰৰ অংশত সাফাই অভিযান চলালে সংস্থাটোটিয়ে সাফাই অভিযানৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে পৰিৱেশ বিনষ্টকাৰী জাবৰ জোঁথৰসমূহ আঁতৰ কৰে আৰু এই বিশেষ কাৰ্যসূচী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু উপস্থিত থাকি তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ লগতে উৎসাহ জনায় সাফাই অভিযানৰ দুয়োটা দিনতে সংস্থা দুটাক ৰয়েল গ্লোবেল বিশ্ববিদ্যালয় অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয় MSW বিভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষভাৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়
চাফা কৰবা আগলগি হাতত ঝাৰু লৈ আহয়া চাফা কৰবা চাফা কৰবা আগলগি হাতত ঝাৰু লৈ আহয়া চাফা কৰবা আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্যা চিমেণ্ট সূৰ্যা চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম দেওবাৰে সামৰণি পৰে এই উপলক্ষে দেওবাৰে সন্ধিয়া ৰাইজে ভোটা জ্বলোৱাৰ পিছত পৰিৱেশন কৰা হয় ভাওনা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গণেশ দত্তই ভাওনা উদ্বোধন কৰে এই অনুষ্ঠানত প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসো উপস্থিত থাকে বিগত বছৰত কৰোনা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বাবে ভাওনা চোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা ৰাইজ হিলদোল ভাঙি ওলাই আহে ভাওনা চাবলৈ দৰং জিলাৰ অন্যতম এই মন্দিৰত আমি আঘোণ মাহৰ নখোৱাত এই উৎসৱ পালন কৰোঁ আৰু দৰঙী কলাকৃষ্টিৰ অন্যতম অংগ খুলীয়া ভাৱৰীয়া প্ৰদৰ্শন কৰোৱা হয় এই খুলীয়া ভাৱৰীয়া আজিৰ যি প্ৰদৰ্শন হৈছে এইযোৰা হৈছে আমাৰ ইয়াৰেই গদিয়াপাৰা খুলীয়া ভাৱৰীয়া দল আজি গদিয়াপাৰা ৰাইজে পৰম্পৰাগতভাৱে গোন্ধজ চপৰি সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আচলতে যোৱা বছৰ কৰোনা প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ কাৰণে এই গোন্ধ চপৰি সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ কৰোনাৰ প্ৰকোপটো যথেষ্ট কম হোৱাৰ কাৰণে হ্ৰাস পোৱাৰ কাৰণে ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি গোন্ধ চপৰি সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে আজি এই নিশা ভাওনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাইজৰ হৰ্ষোল্লাসৰ মাজত মঙলদৈ গঠিয়াপাৰা ভাওনা দলে প্ৰদৰ্শন কৰে পিতা পুত্ৰৰ পৰিচয় শীৰ্ষক নৃত্য নাটিকা আৰু ৰাৱণ বধ নাট জ্যেষ্ঠ শিল্পী অন্তিৰাম ডেকাৰ প্ৰশিক্ষণত ন পুৰণি শিল্পীৰ সমাৱেশেৰে পৰিৱেশন কৰে ৰাৱণ বধ নাট মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শিৱসাগৰৰ নামদাং গোহাঁইগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাই জৈৱিক পদ্ধতিৰে কাঠফুলাৰ খেতি কৰি নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে অৰ্ধ শতাধিক মহিলাক প্ৰশিক্ষণ দি আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিছে গাঁওখনৰ মীনা গগৈ বুঢ়াগোহাঁই নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে 2018 চনৰ পৰাই কাঠফুলাৰ খেতি কৰি বছৰি কেইবা লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে এই খাদ্যবিধৰ এখন বজাৰ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে নিজা প্ৰচেষ্টাৰে 2018 চনতে ঘৰৰ চৌহদত কাঠফুলা খেতিৰ বাবে ফাৰ্ম গঢ়ি তুলি আৰম্ভ কৰে তেওঁ এই ব্যৱসায় প্ৰথমে বিশেষ লাভ হোৱা নাছিল যদিও ক্ৰমান্বয়ে কাঠফুলাৰ চাহিদা বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰাত সম্প্ৰতি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ মীনা গগৈ বুঢ়াগোহাঁয়ে যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাঠফুলা বৰ্তমান কেঁচা আৰু শুকান দুই প্ৰকাৰৰ কাঠফুলা প্ৰকৃতি নামেৰে পেকেজিং কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মীনা গগৈ বুঢ়াগোহাঁয়ে তেওঁৰ এই খেতিৰ পৰাই আন কেইবাটাও পৰিয়ালেও লাভ কৰিছে সংস্থাপন তথা বিচাৰি পাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ
বহিৰ্ৰাজ্যলৈ গৈও কাঠফুলা খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা মহিলাগৰাকীয়ে কৃষি বিভাগৰ পৰা সন্মান লাভ কৰাৰ লগতে কাঠফুলা খেতিৰ বহু কৰ্মশালাত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকি দিহা পৰামৰ্শও আগবঢ়াই আহিছে। অসমতো কাঠফুলা খেতি এক লাভজনক ব্যৱসায় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। এয়া হৈছে মীনা গগৈৰ যি প্ৰকৃতি মাছৰুম নামাকৰণ কৰি যিখন কাঠফুলাৰ বিপণী তেওঁ উৎপাদনস্থলী গঢ়ি তুলিছে। 2018 চনৰ পৰা ইয়াত কাঠফুলা খেতি কৰি তেওঁ স্বাৱলম্বী হৈছে। মই বৰ্তমান তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মীনা গগৈ বুঢ়াগোহাঁইৰ পৰা কি এই প্ৰচেষ্টা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু কিদৰে আগবঢ়াই নিছে। নমস্কাৰ, মই 18 চনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ অকণমান কষ্ট হৈছিলে, মানে নিজেও ইমান অভিজ্ঞ নাছিলোঁ এইটোৰ ওপৰত। আৰু তেতিয়া মানে মোৰ উৎপাদিত বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছিলে। তাৰপিছত মোক যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা মোক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে ছাৰহঁতে, তেতিয়াৰ পৰা মই ধুনীয়াকৈ মানে মাৰ্কেটিঙো পাইছোঁ আৰু মোৰ লগৰ সহযোগী মানে গোটৰ মহিলাসকলক মই প্ৰশিক্ষণো তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই দিয়াইছে। মোক প্ৰশিক্ষণ দি তেওঁলোককো কৰাইছোঁ, তেওঁলোকে আকৌ উৎপাদন কৰি মোক দিছেহি। মই তেওঁলোকক এখন বজাৰো দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বৰ্তমান। আৰু মোৰ লগত 2জন কৰ্মচাৰী প্ৰায় লাগি থাকে আৰু মোৰ গোটৰ মহিলা। नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं रजनी और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में सैन्य कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण 2021 से आज करेंगे सम्मानित। राष्ट्रपति ने कल 108 जाबाजों को वीरता पुरस्कार किए थे वितरित। समुद्री सुरक्षा सहयोग के बारे में पूर्वी एशियाई देशों की 5वां शिखर सम्मेलन आज कोलकाता में होगा शुरू। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी के साथ किया 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के विशेषज्ञ और प्रतिभागी देशों के शिक्षाविद 4 सत्रों के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर करेंगे विचार विमर्श। देश में जारी कोविड टीकाकरण अभियान ने 117 करोड़ का आंकड़ा किया पार। कल शाम 7 बजे तक 63,98,165 कोविड टीके लगाए गए। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बारिश का कहर जारी। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने 5 दिन के लिए भारी बारिश का जताया अनुमान। तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय दल ने नुकसान का लिया जायजा। जर्मनी और डेनमार्क में कोविड-19 संक्रमण मामलों में बढ़ोतरी जारी। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का किया आह्वान। अमेरिका ने जर्मनी, डेनमार्क के लिए डू नॉट ट्रैवल कोविड-19 चेतावनी की जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में सैन्य कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण 2021 से सम्मानित करेंगे। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने 108 जाबाजों को वीरता पुरस्कार दिए। पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक के नायक ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र दिया गया, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 5 आतंकियों को ढेर करने वाले शहीद मेजर विभूति डोंडियाल समेत 23 को शौर्य चक्र दिया गया। 28 लोगों को परम विशिष्ट सेवा मेडल तो 53 को अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। समुद्री सुरक्षा सहयोग के बारे में पूर्वी एशियाई देशों का 5वां शिखर सम्मेलन आज कोलकाता में शुरू होगा। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन भारत ने ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी के साथ किया है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रीवा गांगुली दास केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगी। सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के विशेषज्ञ और प्रतिभागी देशों के शिक्षाविद
4 सत्रों के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। ये हैं समुद्री सुरक्षा, संसाधन और सूचनाओं का आदान प्रदान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग तथा महामारी और आपदा जोखिम कम करने से संबंधित प्रबंधन। ये शिखर बैठक समुद्री सहयोग पर आगे की रूपरेखा पर चर्चा के साथ संपन्न होगी। जम्मू और कश्मीर दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जम्मू में वित्तीय समावेशन और क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने कल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के राजबाग में एक नया आयकर भवन सह आवासीय परिसर द चिनार का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री ने कहा कि नए कार्यालय परिसर और आयकर सेवा केंद्र की स्थापना से करदाताओं को जन भागीदारी की भावना से बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत इस केंद्र शासित प्रदेश में कई परियोजनाएं पूरी की गई हैं और आने वाले समय में भी लोगों के समग्र विकास के कई कार्य किए जाएंगे। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को उनके आवास से गिरफ्तार किया है। खुर्रम परवेज पर टेरर फंडिंग में शामिल होने का आरोप है। इस दौरान एनआईए ने जम्मू कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए ने सोनवर में खुर्रम परवेज के आवास और श्रीनगर के अमीरा कदल स्थित उनके कार्यालय में भी छापेमारी की। शहर के अमीरा कदल, लाल चौक और सोनवाड़ा में छापेमारी की गई। पिछले साल भी एनआईए ने श्रीनगर और कश्मीर के अन्य हिस्सों में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के आवासों और कार्यालयों पर छापे मारे थे। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के 311वें दिन 63 लाख से अधिक टीके लगाए गए और इसके साथ ही कोविड टीकाकरण 117 करोड़ से अधिक हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड टीकाकरण अभियान के तहत कल शाम 7 बजे तक 117 करोड़ 54 लाख 59,625 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल शाम 7 बजे तक 63,98,165 कोविड टीके दिए गए। आंकड़ों के अनुसार 76 करोड़ 80 लाख 2,908 लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई, जबकि 40 करोड़ 74 लाख 66,717 को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन में मतदाता सूची, मतदान केंद्रों, चल रहे विशेष सारांश संशोधन, आईटी अनुप्रयोगों, शिकायतों के समय पर समाधान, ईवीएम, वीवीपीएटी, मतदान कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, मीडिया और संचार और व्यापक मतदाता से संबंधित विभिन्न विषयगत मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा की गई। सम्मेलन के संबोधन के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने सीईओ की प्रभावशीलता के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि सीईओ राज्यों में आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मतदाता सूची की शुद्धता, सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता और सभी मतदाताओं के लिए सभी मतदान केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से विशेष रूप से मतदाता पंजीकरण के संबंध में सभी लंबित आवेदनों के शीघ्र निवारण की कहा। उन्होंने दोहराया कि वास्तविकता में बेहतर मतदाता अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। सम्मेलन के दौरान आयोग ने मतदाताओं के लिए चुनाव कानून पर संग्रह वाली सूचना पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में मतदाता पंजीकरण, डाक मतपत्र, ईवीएम, वीवीपैट के माध्यम से वोट डालने और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं से लेकर शुरू से अंत तक की जानकारी शामिल है।
और आइए अब बात करते हैं देश के दक्षिणी राज्यों में चल रही बारिश के कहर की। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश के कारण कृषि पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन के कारण बारिश से फसल को भारी नुकसान हुआ है। अगस्त और सितंबर में लगातार बारिश के कारण 3,43,000 हेक्टेयर में खेती की गई फसल प्रभावित हुई है, जिससे 1.5 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। उनके लिए मुआवजे की राशि के रूप में 130 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बारिश की वजह से जिन घरों को नुकसान हुआ है, उन्हें भी मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं सड़कों, पुलों आदि के मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बता दें कि कर्नाटक में बारिश के कारण अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में भी बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। राज्य के चित्तूर जिले के एक तालाब में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने पर इलाके के 18 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नेल्लोर जिले में भारी बारिश और बाढ़ से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे सोमवार को चेन्नई विजयवाड़ा ग्रैंड ट्रंक रूट पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहीं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर, कडप्पा, नेल्लोर और अनंतपुर जिलों में भारी बारिश के कहर के बाद 20,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के शेष जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी, रामनाथपुरम और तिरुनवेली जिलों में कल छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरी तमिलनाडु के आंतरिक जिलों में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की भी आकांक्षा जाहिर की है। गुरुवार को तमिलनाडु के तटीय जिलों में छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के तटीय जिलों में शुक्रवार को अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। इस बीच गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव राजीव शर्मा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दल ने कल तमिलनाडु के बाढ़ग्रस्त जिलों का दौरा किया। 7 सदस्यीय अंतर विभागीय दल ने चेन्नई पहुंचकर वर्षा से हुए नुकसान का आकलन किया। ये दल केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें भी देगा। ये दल कल राज्य के उत्तरी और दक्षिणी जिलों में जाएगा और 2 दिन आकलन के बाद बुधवार को दिल्ली वापस जाकर नुकसान और मानसून से उत्पन्न स्थिति पर रिपोर्ट देगा। जर्मनी और डेनमार्क में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने इन दोनों देशों में नागरिकों को यात्रा ना करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि अगर लोग जर्मनी और डेनमार्क की यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो उन्हें पुनर्विचार करने की जरूरत है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी यूरोप के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। इसके साथ ही इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और रजनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। মোৰ ডক্টৰ পত্নী